Soyez les bienvenus. Je me prépare à l'écrit, page 45. Activité numéro 1. Voici deux photos qui accompagnent deux faits divers. Propose un titre pour chacune d'elles. يعني يوجد لديكم صورتين. كل صورة رايحة ترافق un fait divers. اقترح عنوان لكل منهما. نشوفوا الصورة الأولى. فيها l'incendie, فيها les pompiers, فيها la forêt, etc. Donc le titre proposé هو incendie en forêt. كما قلنا les titres pour les faits divers لازم يكونوا des phrases nominales. Deuxième image, عندنا un motocycliste ou un cycliste qui est renversé par terre par une voiture. Le titre, un cycliste renversé par une voiture. Activité numéro 2, souligne l'information principale contenue dans les chapeaux de faits divers suivants. يعني سطر المعلومة الأساسية الموجودة في les chapeaux هادو. عندنا deux chapeaux تاع les faits divers. ثانيا, propose un titre sous forme de phrase nominale pour chacun d'eux. يعني اقترح عنوان لكل منهما. نقراو لو شابو الأول. أمنزو يوسوس يناير est le premier jour de l'année du calendrier agraire amazigh correspondant au 12 janvier. Il est célébré dans tout le Maghreb par Arounja Ayrad, une sorte de carnaval. On y prépare divers mets selon les régions que grands et petits savourent dans la joie et la délectation. Alors, هنايا الحدث المهم ولا l'information principale اللي هي يناير est célébré dans tout le Maghreb par Arounja Ayrad, une sorte de carnaval. هذه هي l'information principale في هذه الفي divers, le chapeau. Le titre اللي نستخرجوه رايحين نحولوا هذه لا فراز نحولوها يعني تولي une phrase nominale. Le verbe هنا célébrer et célébrer ترجع célébration تاع واش de quoi célébration de يناير. نقدروا نكملوا dans tout le Maghreb في جميع أنحاء المغرب. نروحوا لا le deuxième chapeau. Les autorités ont décidé de fermer le tunnel de Kharrata à partir d'aujourd'hui, 9 septembre 2014, entre 21h30 et 3h du matin pour recevoir l'éclairage, réparer les branchements et remplacer les câbles défectueux. يعني السلطات قررت لغلق تونيل تاع خراطة ابتداء من اليوم 9 سبتمبر، وهذا لعدة إصلاحات ولا لإجراء إصلاحات فيما يخص الإنارة وغيرها والكوابل غير صالحة. alors هنايا الحدث المهم ولا l'information principale هي les autorités ont décidé de fermer le tunnel de خراطة. هذا هو الحدث المهم. كي نحولوه إلى جملة اسمية يصبح عندنا le verbe fermer ترجع fermeture. de quoi? fermeture du tunnel de خراطة. هذا فيما يخص العناوين ولو شابو. هنا j'écris ton père a acheté ce matin des oranges enveloppées dans une feuille de journal rubrique fait divers. Tu tombes sur ce fait divers dont le titre et le chapeau ont été déchirés. يعني الأب تاعك اشترى في هذا الصباح الفواكه ولا البرتقال مغلف في قطعة من الجريدة. هذه القطعة من الجريدة تحتوي على un fait divers. هذا le fait divers le titre ou le chapeau تاعهم كان مقطع. En t'appuyant sur la photo يعني من خلال هذيك الصورة et le corps du fait divers qui reste sur la feuille. donc نشوفوه في الصفحة 46 المتبقي في الجريدة. اكتب جملتين أو ثلاثة كشابو qui résume l'article يلخص
الموضوع. Ensuite donne un titre à ce fait divers. ثم أعطي عنوان لهذا fait divers. نشوفوا لو في ديفير اللي لقيناه في القطعة تاع الجريدة. هو des pluies torrentielles se sont abattues mercredi au sud de l'Espagne, particulièrement touchée. La ville de Jerez a enregistré près de 400 incendies nécessitant l'intervention des secours. Des caves, garages et habitations ont été inondées, des voitures accidentées ou emportées par des torrents qui se sont formés dans les rues. L'eau a également endommagé les systèmes électriques de l'hôpital, contraignant les autorités locales à suspendre plusieurs salles d'opération. À Cadix, plusieurs personnes ont été piégées dans leur voiture. La rédaction de LCI le 19/10/2017. Donc الحدث هو أمطار غزيرة سقطت يوم الأربعاء على جنوب إسبانيا، وخاصة على جنوب، وخاصة يعني قاست مدينة هذه جوريز، وسجلت حوالي 400 حادث، مما استدعى التدخل للإنقاذ. ومن بعد حط نقطتين ووضح لنا الخسائر اللي كانت في هذه المنطقة، وأيضا في منطقة كاديس اللي هي تمثلت في المستودعات لي كاف. كانت يعني فيضانات كبيرة أغرقت المستودعات وهذو لي كاف وسيارات، حوادث سيارات، وحملت هذه السيارات على مستوى المياه إلى آخره. هذا فيما يخص الخسائر. نروحوا دركا لي كريتير دو ريوسيت. Tu dis de quel événement il s'agit. تقول ما هو الحادث يعني quoi. أيضا tu dis ce qui est passé quoi يعني ما الذي حدث. Tu précises le moment تحدد الزمن quand والمكان où تحدد الزمن والمكان. Tu indiques brièvement les conséquences de cet événement يعني باختصار ولا بإيجاز تحدد الخسائر لهذا الحدث. Y a-t-il eu des dégâts هل توجد خسائر. dans quelle ville في أي المدن تحدث المكان تحدد المكان. Tu emploies le passé composé pour rapporter ces faits لنقل هذه الأحداث تستعمل الزمن الماضي المركب. Tu rédiges un titre تكتب عنوان accrocheur bien sûr qui donne l'information principale sous forme de phrase nominale. وتعطي تكتب le chapeau والعنوان على شكل جملة اسمية. Après avoir répondu à ces questions, بعد الإجابة على هذه الأسئلة, tu peux rédiger ton chapeau et ton titre. تكتب العنوان و le chapeau. إذا المطلوب هو le titre et le chapeau. راح نحط لكم هنا à titre d'exemple ماشي شرط يكون هكذا، mais كمثال le titre هو pluie torrentielle au sud de l'Espagne يعني أمطار غزيرة في جنوب إسبانيا. لو شابو نكتبوا لو شابو بالإجابة على الأسئلة اللي عطانا. سو ميركودي هذا الزمن كون لو سود دو لإسباني أين هو جنوب إسبانيا ايتي ماذا حدث ايتي inondé يعني أغرق par des pluies impressionnantes بأمطار غزيرة. cela a provoqué وهذا أحدث des dégâts dramatiques خسائر خيالية qui ont nécessité مما استدعى l'intervention des secours تطلب الإنقاذ تدخل الإنقاذ أين à Jerez et Cadix هنا بالإكس نورمالمون كادي بالإكس. نتمنى يكون التوضيح الشرح واضح فيما يخص لو تيتر et le chapeau. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. ملاحظة صغيرة برك لو شابو يشبه نوعا ما لا بغيف
يعني نفس العناصر اللي نلقاوها في لا بريف نلقاوها في لو شابو يعني كوا ou quand ou les conséquences. Voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.